أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. رجيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن دليلا وبالقابة القبلة وبسيدنا محمد النبي ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر وحلل عقدة من لساني يفقه قوله. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعمده ونستعينه ونستعديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه
من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا مبشرا والنذيرا بلغ رسالته وداء الأمانة ونص الأمة فجزاه الله أن خير ما جزى نبيا من أنبياء الصلوات الله وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فإني أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل المحدثة البدعة، وكل بدعة الضلالة. من يطع الله والرسول فقد رشد، ومن يعص الله والرسول فقد غوى. وإن ما توعدون لآتيه ما أنتم مؤجزين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركناه حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد العسر يسرا. الحمد لله على نعمة الإسلام وتتم الصالحين. Islamau ami Allahu subhanahu wa ta'ala tando, ami Allahu subhanahu wa ta'ala barkala, ami Allahu subhanahu wa ta'ala walimalo, ami deme nyini ale Allahu subhanahu wa ta'ala fe, ami kisi nyini ale Allahu subhanahu wa ta'ala fe, ami tanga nyini ale Allahu subhanahu wa ta'ala fe. Sabula ni ale Allahu subhanahu wa ta'ala hine na ka jomina, ka joindo ale ala ka hine kono, ka joindo ale ala ka yafa kono, ka a join mine ale ala ka mine nyana, kwa nyalon ka foko firibagate o jona. Meni ale Allahu subhanahu wa ta'ala bana jona, ka ban joina jenye buruma, ka ban joina ale yɛrɛ ala yɛrɛ ka ban yɛrɛ buruma. A ko an y'a lɔn k'a fɔ ko karabali maa tɛ yen walima sɔnbaga tɛ yen min b'a to Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ sɔn o tigilamɔgɔ la. An bɛ seereya k'a fɔ maa si tɛ yen ko ale ka plan de ka bon, maa si tɛ yen ale ka fɛlɛ ka bon, maa si tɛ yen ale bɛ se fɛlɛ la ka tɛmɛ Allahu subhanahu wa ta'ala kan. An bɛ seereya k'a fɔ ko la ilaha illallah
kumakan do kumakan mun jɛlen do kumakan do kumakan mun bɔla ale Ala yɛrɛ yɔrɔ min na azali wa kumakan do kumakan mun kɛla kumaw ka kumakan fɔlɔ ye wa kumakan do kumakan min Alakira b'a fɔ an ɲɛna alayhi salatu wa sallam ako man akiri kalami la ilaha illallah dakhala aljanna ako mɔgɔ mɔgɔ ko ale ka laban a ka kumakan laban ko n'o le kɛla la ilaha illallah ko an y'a lɔn k'a fɔ ko a tigi bɛ don alijinɛ kɔnɔ ka an ka kumakan laban kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala m'o de kɛla silamaw an bɛ seereya ko nabi ɲuman tɛ yen nabi ɲuman mun ka bon nabi ɲuman tɛ yen walima ciden tɛ yen ciden 313 la nabi ɲuman 6660 la ko olu dɔ de ka fisa ka tɛmɛ ala ciraba kan muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabula a fɔla ale le ma wa innaka la alla kulukil azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina wa a fɔla ale le ma fa mablagul ilmu fi annahu bashar wa annahu khayrul khalqillahi kullihim kana fani alakira hormai ala modikela islamaw wakati kunguruni amena do sudo kono sumin kabon wa sumin jala ale alaye aye kabako bake sumin kono nana Allah subhanahu wa ta'ala suine jala ye aye kabako ke chidun ya fusa mandie wa kabako anana chodi e muna aye kabako kere ka ben osudema mukoso aye kabako kere aya ben osudema sabula kadaka ale Allah subhanahu wa ta'ala ba fo anyene Qur'ana kono ko aka kalota ani fladama kalota ani flaina anana horoma kalonna ni tala me horoma kalo kelembe ale ba damana nama ale kalola sisa na be fo makura jab o rajabu ina aye kabako ko bonye juma ka kono alakira ya alayhi salatu wasallam ani anu dafen bela janiye minunu be ka tugo alakira ko minunu be alakira ka dinena minunu be islamaya dinena e aye mundi oma aye femundama ako kelengelena bela jani sorola ni kalo intere wolonvla sulela ni akanka benjuma nata suma wallahi alakira alayhi salatu wasallam Qur'ana ba fanyene sayaj'al Allahu ba'dal usr yusra ako ko alakira alayhi salatu wasallam iye toro minke makanka uboro sambina ni kofe alakira alayhi salatu wasallam akela chide aka chide ya kako aka chide ya nye sambina ni sambisaba ani konoto makanka ube kwa mako Muhammadul Amin makanka be obetu kwa ma ko Muhammadul Amin Muhammadul lanaya mo muna okalala akollane ya mo sabula ka daka ni kunye femundi alakirama ikmena fentoko soro alakira boro uchogo ya dila akunta yere makadima na kunye femun layiru taye akumo okole ke akumo okole bo asrafe wole la depuis abe korobayala wati muna makanka uyole yala onana aminu ya fara Muhammaduka ni ka fama ko Muhammadul Amin Muhammadul lanayanchi me alakira alayhi salatu wasallam
aka san 40 dafala wagati mun na ni ala ka yamariya dama ko a ye makankaw wele ka na ale ala ma makankaw commencera ka alakira juguya bɛɛ daminɛna alakira ka san 40 ni a ma daminɛ a san 20 a ma daminɛ a san 30 a ma daminɛ a san 30 ni loru mais alakira ka juguya ba bɛɛ daminɛna alakira ka maka dugukolo kan k'a to a san 40 o san 40 bɛ dafa wagati mun na san 50 lajarabiw commencera ka na ma a san 50 a furumuso an ba Khadija radiyallahu anha o y'a minɛ embargo fɛ ani alakira alayhi salatu wasalam o y'o don kaso kɔnɔ Maka kɔnɔ kaso bɔni kɔ an ba Khadija nana fatu ka alakira to kaso kɔnɔ maa min b'a fɔ ko alakira fatura an ba Khadija fatura alakira ɲɛnɛ alayhi salatu wasalam o ye riwaya ninnu o y'a ɲɛɲini an ye jɛn ka kitabu ninnu caman kalan ɲɔgɔn fɛ sabula ka da kan an bɛ sɔhabaw sɔrɔ kitabu ninnu de kɔnɔ an ba Khadija ma fatu alakira ɲɛnɛ alayhi salatu wasalam an ba Khadija fatura ka alakira to kaso kɔnɔ wa alakira bɔla o kaso kɔnɔ kalo min bɛ tugu o la a benɔgɔ cɛ Abdul Muttalib ale fana ni nana fatu donc o san a bɛ fɔ a ma ko amal uzlu ko alakira ka gbɛlɛya san o san ne gbɛlɛyala alakira bolo kojugu makankaw nana fɔ alakira ɲɛnɛ ko an y'a fi ɲɛnɛ o i tun bɛ cogo min na i banna k'a to o cogo la i tun bɛ baara mun kɛla i banna k'a to o baara la i ko an y'an ka boliw to yen ko an ye tugu i ka ala kɔ an y'an ka boliw to yen i ko an ye tugu masa kɔ an tɛ ka masa min ɲɛ an ɲɛ na an ye tugu masa kɔ an tɛ masa min dɔn an ye tugu fɛn kɔ an ma deli ka fɛn mun ye fɛn mun ma deli ka bɔ an na i ko an ye tugu o fɛn kɔ anw bɛ se ka tugu o fɛn kɔ cogo di mais an ka boli filɛ nin ye an ka boliw b'an bolo an ɲɛ b'an ka boliw la an bɛ sagaw faga an ka boliw kan an bɛ misiw faga an ka boliw kan an ka boliw tɛ k'an janfa mais i ko an ye tugu fɛn kɔ masa kɔ an tɛ masa min yeli dɔn an ye tugu masa kɔ masa min ka an da ile alakira bolo an tɛ masa min dɔn an tɛ masa min ka fɛ dɔn an tɛ masa min lahalaya dɔn i ko an ye tugu o masa kɔ an bɛ tugu o masa kɔ cogo di ibadallah o fɔ o ye alakira gbɛn ka bɔ Maka kɔnɔ alakira bɔra Maka kɔnɔ a ko a bɛ taa ka taa a yɛrɛ nɔmɔ a bɛ taa k'a yɛrɛ réfugié min Taifa ka ko a bɛ don Taifa message bilala Taifa masacɛ ma ko alakira bɛ ka na i fɛ ko i kana sɔn a la fiyewu ko namaratɔ don ko jinɛmɔritigi don ko a bɛ se kuma na wa a nɛ ka di a da ka di n'a donna i ka mato na a bɛ n'i ka mɔgɔw bɛɛ yɛlɛma i y'a ye anw makankaw yɛlɛma cogo min na ko donc ko n'a nana dɔrɔn k'i kana sɔn a la dɛ o fɔ alakira alayhi salatu wasalam o fɔ alakira alayhi salatu wasalam a taara don Taifa a bɛ donna Taifa wagati mun na Taifa masacɛ a ye Taifa nalomaw ani Taifa denmisɛnninw a y'olu labɔ k'o ye taa ka taa alakira bon o ye alakira gbɛn ka bɔ dugu kɔnɔ wa o y'a fɔ cogo min na o y'a kɛ a kɛcogo de la o y'a alakira gbɛn ka bɔ Taifa dugu kɔnɔ a gbɛntɔ denmisɛnninw ye kabakuru kɛ ka alakira bon alakira jogila a blessela a dimina mais yanni a bɛ seri kɔ ka na Madina Maka kɔnɔ ani jinɛw fana ni bɛnna o haya bɛ yen o kisaw bɛ yen o de la suratu jinnu n'an b'a fɔ a ma ko suratu jin le sura des jin a jigila o wagati de alakira bɛ bɔla Taifa a bɛ ka taga Maka a tagatɔ Maka
K'a bɛ taa don Maka ni Aba Jahili bɛnna sira la. Aba Jahili ko a ma ko n y'a f'i ɲɛna ko Tayifakaw tɛna sɔn i la. A ye kuma langolo bɛɛ ɲɛsin Alakira ma alayhi salatu wa salam. A ye danbe kuma kolon bɛɛ lajɛlen ɲɛsin Alakira ma alayhi salatu wa salam. Alakira funjununa a nana don Maka kɔnɔ. Riwaya dɔw b'a yira kitabu kɔnɔ, Israr wal Miraj kitabu kɔnɔ, ko Alakira tora Maka Alkaba dale la ni Ala ka mɛlɛkɛw bila ka na ma kana taa ka taga n'a ye Jérusalem misiri la ni ka bɔ i ka sana yɛrɛ kɛnɛ ye. Dɔw fana ni ko ko a kun b'a a yɛrɛ fɛ so kɔnɔ n'o y'a tɛnɛmuso Umuna Salama n'o o ye a ka so ye ko a kun b'o so de kɔnɔ. Fatimatu Zahra ale nana Jibrila nana da bugɔ wagati mun na ko Ala ko a mako bɛ Alakira la. Donc Alakira in na a bɛ taga ka taa a la kosole. Allahu akbar, Allahu akbar. Dimi min donna Alakira la ko Alakira in na a bɛ taga ka taa dimi in bɔ a la. Tɔɔrɔ mun dira a tɔɔrɔ mun kɛra Alakira la ko Alakira in na a bɛ taga ka taa tɔɔrɔ ninnu bɔ a la. Mais tɔɔrɔ in voyage bɛna daminɛ min? Voyage in bɛ daminɛ dugukolo kan. Voyage in bɛ taa laban min? Voyage in bɛ taa laban sanfɛ. Silamɛw an bɛ ka seli mun kɛ sisan. Seli fana, lansara, fitiri, sagafo, nin bɛɛ dira Alakira ma nin lo in de la. An bɛ wagati mun na sisan. A bɛɛ dira Alakira ma nin wagati in de la. Ni o bɛnna nin kalo in tile 27 su ma, ni o bɛ bɛn juma nata su ma, a bɛnna o de la. An bɛ ka su min don a dira Alakira ma alayhi salatu wa salam nin wagati in de la. Ka Alakira ɲamariya a ye heji kɛcogo yira silamɛw la. O kɛra Alakira bolo nin su in, nin kalo in tile 27 su de la. Donc silamɛw an y'a lɔn k'a fɔ ko ni a fɔla i ma k'i tɔɔrɔ la, i ya tɔɔrɔ tɛna Alakira ka tɔɔrɔ bɔ. Ko mɔgɔ jugu k'i le juguya, i ya juguya tɛna Alakira ka juguya bɔ. Hali an bɛ yɔrɔ mun na sisan, kafiri dɔw bɛ kan ka Alakira fa nɛni, kafiri dɔw bɛ kan ka Alakira ba nɛni, mais mɔgɔ tɛ sɔrɔla nin wagati in na k'i le fa nɛni k'i le ba nɛni. Donc o de b'a yira an na k'a fɔ ko fusamandenya la fawqa nabiyina fi khalqin wa fi khulqin wa lam yudanuhum bil ilmi wala karami. Wallahi nabi ɲuman si le ma surunya Alakira la. O ma surunya Alakira la tɔɔrɔ la, o ma surunya Alakira la lajarabi la, o ma surunya Alakira la fɛ la, o ma surunya Alakira la ni limaniya ni baara bɛrɛbɛrɛ kɛ ye. O de la a bɛ fɔ an ɲɛna ko fawqa nabiyina na fi khalqi wa fi khulqi wa lam yudanuhum bil ilmi wala karami. A faamuyali ko ɲuman Ala k'a d'an ma. An b'a ɲini Ala fɛ k'an diɲɛ ɲa ni Alakira ye, Ala m'o de kɛla. An bɛ donna wagati mun na sisan, walima an bɛ wagati mun na sisan silamɛw, an bɛ aw lasu ni baara bɛrɛbɛrɛ kɛli ye a la. Baara bɛrɛbɛrɛ, saraka b'a la, sun b'a la, kuranna kalan b'a la, kuma ɲuman fɔ b'a la, hali ka teriya tugu i ni teriw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a la, ka balimaya tugu i ni balimaw ni sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a la, ka kɛ silamɛya dilanbaga ye i ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen b'a la. A faamuyali ko ɲuman Ala k'a d'an ma. An b'a fɔ barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi hadha rasulul karim. aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha fastaghfiruhu innahu kana ghafaran rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin
Alhamdulillahi ala ni'matul islam wa tatimu salihin. Louange à Allah, nous le louons, nous cherchons refuge, nous cherchons son aide et nous le guidons, nous le remercions et nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre nous-mêmes et nos actions. Et quiconque de nous guidé par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de faute pour lui. Et quiconque est égaré par Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de guide pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il n'y a pas de partenaire pour lui. Et je témoigne que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam est son serviteur, son messager, son bien-aimé. Que Allah a envoyé en miséricorde au monde et guidé une bonne nouvelle et un averteur qui a atteint le message complet, la fidélité et a consolé l'Umma afin que Allah le récompense pour le mieux de ce qu'il a récompensé à un prophète de ses prophètes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et sur tous les messagers qu'il a envoyés. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Sayaja'alallahu ba'adal usri yusra. Allah apportera un soulagement après les épreuves. Et cet soulagement dont Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle après les épreuves dont il a fait subir son bien-aimé des messagers Mohammed bin Abdullah, après ces épreuves-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui soulager. Et soulager en faisant quoi? En lui donnant quoi? En lui montrant quoi? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate du voyageur: Subhanallazi asra bihabdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Et gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous l'avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Celui vraiment qui est l'audient et le clairvoyant. Chers frères musulmans, quel est le tafsir de ce hayala? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: gloire à celui qui a pris son esclave, son prisonnier. Et déjà le prophète alayhi salatu wa sallam, avant d'accomplir le voyage nocturne, déjà le prophète alayhi salatu wa sallam était en prison.
Déjà, le prophète alayhi salatu wa sallam a fait la prison comme Sayyidina Yusuf alayhi salatu wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, étant en prison, il a perdu sa femme qui est notre mère, Sayyidatuna Khadija radiallahu ta'ala anha. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit au prophète, je vais te soulager aux épreuves dont je t'ai donné. Et cet soulagement-là, c'est quoi? Je vais te faire voyager de la mosquée sacrée à la mosquée El-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa, c'est la mosquée de Jérusalem. Cette mosquée-là se trouve, et ce n'est pas en Israël, Nema Filabe sur Israël. Masjid Al-Aqsa. Allah qui alayhi salatu wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé là-bas. Pourquoi faire? Tout d'abord pour lui montrer tous les messagers dont Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur la terre. Min ahadam ila sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam. De ahadam jusqu'au prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et tous étaient présents ce jour à la mosquée là. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam était l'imam de tous ces messagers là. Voilà pourquoi on nous dit Muhammad ibn Abdullah huwa l'imam al-awwalina wa l'imam al-akhirina. Il est l'imam de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le premier des imams et il est le dernier des imams. Et le dernier des imams là, c'est où? Le jour dont yawma yafiru al-mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Le jour dont moi je vais fuir ma femme, le jour dont ma femme va me fuir, le jour dont mes enfants, mes frères, mes soeurs, ma communauté vont me voir et chacun va fuir de chacun et chacun ne va pas pouvoir regarder chacun. Et c'est ce jour-là que nous allons voir l'importance et la beauté, la gentillesse de notre dernier imam qui est Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit autour de laquelle nous avons rassemblé 5 choses pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Durant le voyage nocturne du prophète alayhi salatu wa sallam, ils lui ont donné 5 choses. Et 5 choses là, nous allons commencer avec quoi? Les 5 prières de l'islam. Les 5 prières de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné. Et 5 d'autres choses. 5 choses, les 5 prières dont nous faisons par jour. Et ces 5 prières-là donnaient 50 mérites pour la personne qui va faire un jama à la mosquée ou dans un zawiya. Pour la personne qui va faire un jama, tu as 50 mérites. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné 5 autres choses durant 7 jours-là. Et quelles sont les 5 autres choses? Allah subhanahu wa ta'ala a donné 5 bonnes personnes. Jibril et Bimana Abu Bakr Siddiq, Osman, Omar, Ali et Omar bin Auf. Ces 5 personnes-là. Ou d'autres personnes disent Abi Huraira. Parce que quand il est venu du voyage nocturne, Allah subhanahu wa ta'ala a dit 3 choses qui est secret. Et il dit au prophète alayhi salatu wa sallam, les 3 choses là, il y a un, tu peux dire à la personne, à ton bien-aimé, la personne dont tu aimes. Et deuxième, tu peux dire à toute l'humanité entière. Mais la 3e chose, là tu gardes ça entre toi et moi. Et ce qui donne, il devait dire à son bien-aimé, choisis quelqu'un qu'il aime pour lui dire. Et il y a beaucoup des hadiths qui disent que c'est à Abi Huraira radiallahu anhu qu'il a dit ce truc-là. Mais ma'amakena
Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup récompensé le prophète alayhi salatu wa sallam durant ce mois-là et durant ce jour-là. Donc, chers frères, chers sœurs, chers talibis, nous appelons tout le monde à faire des bonnes actions durant ces mois-là. Ne faisons pas des erreurs, et qu'à chaque erreur dont nous allons faire, ces erreurs sont multipliées. Et chaque bonne action dont nous allons faire, ces bonnes actions-là seront multipliées. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous guide sur la droiture, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux, sincères et honnêtes, qu'Allah exauce toutes nos prières, qu'Allah pardonne tous nos erreurs. Ya Rabbi amanini il est ala zati feni kalon buena barka koson ika hine ana ika yafa anga tagaba o bela jenima il est ala modikela. Ya Rabbi amanini na il est ala zati feka kene adi an islam bela jenima il est ala modikela. Ya Rabbi ani mo be na me degula kan kelengele na bela jeni bo degula ya Rabbi il est ala modikela. Juma chama bile ala buru ya Rabbi ni kalo nyona chama bile ala buru ni sey nyona chama bile ala buru ka do an islam bela jeni girzigala ile ala modikela amanina ile ala zati fe ya Rabbi ka makoto ka makonya ile ala modikela anga jurmu fitini anga jurmu berebereba anga jurmu munu dabwa kama ama jurmu munu dabwa kama an ire bina ta do jurmu munu na abe ya fa ba ile ala de ka ya fa an islam bela jeni ma ile ala modikela. يا ربي أما فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة.